आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूरे कुरान चैनल में खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह के हम कुरान पाक की बहुत सी सूरतें समाअत फरमा चुके हैं, तो आज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल सूरह वाक़िया की तिलावत समाअत फरमाएंगे। सूरह वाक़िया रिज़्क़ में कुशादगी के लिए बहुत अहम सूरत है। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया कि अपने घर की औरतों को सूरह वाक़िया के पढ़ने की तरगीब दिलाओ। तो आइए सूरह वाक़िया की तिलावत करते हैं और इसको रोजाना मगरिब के बाद पढ़ने की नियत करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा ख़ाफ़िदतुर राफ़िया इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबस्सा व कुंतुम अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल मैमनाति मा अस्हाबुल मैमना व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन अला सुरुरिम मौदूना मुत्तकिईन अलैहा मुतक़ाबिलीन यतूफु अलैहिम बिल्दानुम मुख़ल्लदून बिअक्वाबिन व अबारीक व कासिम मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा व ला युनज़िफून व फ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून व लहमि तैरिन मिम्मा यश्तहून व हूरुन ऐन कअम्सालिल लुअलुइल मकनून जज़ाअन बिमा कानू यअमलून ला यस्मऊन फ़ीहा लगवन वला तासीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फ़ी सिदरिम मख़दूद व तलहिम मंदूद व ज़िल्लिम ममदूद व माइम मस्कूब व फ़ाकिहतिन कसीरा ला मक़तूअतिन व ला ममनूआ व फ़ुरुशिम मरफ़ूआ इन्ना अंशाअनहुन्ना इंशाअ फ़जअलनाहुन्ना अबकारा उरुबन अतराबा लिअस्हाबिल यमीन सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन व अस्हाबुश शिमालि मा अस्हाबुश शिमाल फ़ी समूमिन व हमीम व ज़िल्लिम मिन यहमूम ला बारिदिन व ला करीम इन्नहुम
كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجمعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحميم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تؤرون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان
والريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ واقعہ کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ تلاوت کلام پاک کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو باقی آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی ملیں۔ کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے کہ آپ آگے کون سی سورت کی تلاوت سماعت فرمانا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔